बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। शदीद मोहब्बत का ख़ास अमल, सिर्फ 3 दिन आपने ये अमल करना है। 2024 आपकी मोहब्बत आपको नसीब हो जाएगी 100% गारंटी के साथ। और ये 3 दिन आपने यकम से 11 जनवरी के दरमियान कोई से भी 3 दिन करने हैं, लेकिन उस 3 दिन के अंदर ट्यूसडे का दिन नहीं आना चाहिए, यानी ना स्टार्ट हो, ना दरमियान में आए और ना फिनिश में आए। वो कोई भी 3 दिन आप ले सकते हैं। यकम से 11 जनवरी बहुत बेहतरीन टाइम है, बहुत बेहतरीन टाइम है मोहब्बत के हवाले से। और मैंने गुज़िश्ता दिनों लगाया था टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। इतनी कॉल्स और इतने मैसेजेस हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझूँ यार पता नहीं मैंने क्यों कह दी है। और चलिए आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है इंशाल्लाह। अब एक और कंडीशन ये करनी पड़ रही है कि प्रायोरिटी के ऊपर हम उनको लेंगे जो हमारे ये वेबसाइट आ रही है erohanibook.com। यहाँ पे जाकर अपनी अपॉइंटमेंट करवाएंगे, ठीक है। वो मैंने आपको बताया अपॉइंटमेंट वाली मेरे पास है, उसकी एक्सेस मेरे पास ही है जस्ट, और वो मेरे पास डायरेक्ट आएगी, मैं उनसे खुद रब्ता करूँगा। तकरीबन 90% ऐसे हैं अपॉइंटमेंट वाले जिनसे मैंने खुद रब्ता किया है। जो लोगों से हुआ वो खुद बता सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये erohanibook.com इस पे जाना है, लिख लें या लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आपने क्लिक करना है, लिंक पे चले जाएं, वेबसाइट ओपन करें। जैसे ओपन करेंगे अपॉइंटमेंट का आएगा, उस पर क्लिक करें। जहाँ से आप हैं वहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट करा लें। विदिन 24 आवर्स में मैं खुद आपको रीच करूँगा, ठीक है। और फिर वहाँ प्रायोरिटी के ऊपर होगी, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपसे मेरी ज़रूर बात होगी। और ये जो शुरू के 11 दिन हैं ये बहुत बाकमाल अमल है। अब जिस मकसद हाजत मुराद के लिए करेंगे, अगला आने वाला साल आपका इन दिनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा इस चीज़ पे ऊपर जोर दे रहा हूँ। तो ये अमल भी आप इन दिनों में करना है। अमल कौन सा है, कैसे करना है, इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पे मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा। ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। और जैसे आपको पता है कि आजकल हम 2024 के लिए ख़ास दुआएं कर रहे हैं कि 23 जैसा भी साल गुजरा है, जिस तरह का भी जिस हाल में गुजरा है, अल्लाह आने वाले 2024 में हमें खुशियाँ अता फरमाए, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हमें अल्लाह ताला हर नेमत अता फरमाए, हमारे लिए अल्लाह ताला रिज़्क़ के 70,000 दरवाज़े खोल दे, हमारे लिए जो हम दुआ करें अल्लाह उन दुआओं को हमारे लिए कबूल फरमाए। तो 24 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करेंगे। और यही कंडीशन रखी थी कि जो मेंशन करेगा 2024 लिखकर, उसके लिए खुसूसी तौर के ऊपर जो है वो दुआ होगी। और हम इस वक्त सिर्फ वही कमेंट्स रीड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, बातें ज़्यादा नहीं करते, अपने कमेंट के अंदर जाते। आपने भी अपने लिए दुआ करानी है तो आपने 2024 मेंशन करके कमेंट करना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ की जाएगी। और जो आज की दुआएं हैं वो भी करते हैं, और आपने दुआ पे आमीन कहना है, ज़ुबान से कहें, दिल से कहें, लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिएगा। अगर लिखना भी है तो जस्ट अपने लिए दुआ का लिखते हैं, इंशाल्लाह दुआ की जाएगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करेंगे ताकि थोड़ा टाइम है, हर बंदे की दुआ कबूल हो। तो आज हमारे पास पहले हैं कि 2024 मेरे लिए दुआ कर दीजिए। मेरा नाम साहिबा है, मेरा महबूब मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए और मुझसे शादी कर ले। आमीन सुबह आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत, आपका प्यार आपको नसीब फरमा दे। जो भी प्रॉब्लम्स है अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए, और इस नए साल की बरकत से आपका महबूब, आपकी मोहब्बत आपके पास वापस आ जाए। और जो भी आपस में रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हुई हैं, गलतफ़हमियाँ हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए। और अल्लाह आपको इस साल के अंदर आपकी मोहब्बत, आपका प्यार आपको नसीब कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं, कहते हैं कि 2024 में निकाह हो जाए, मेरे लिए दुआ करें प्लीज़। आमीन। 40 लोग आमीन कहें, 40 लोग आमीन कहें, दुआ कबूल होती है। तो इंशाल्लाह आप परेशान ना हो,
امید ہے کہ آپ کو 40,000 لوگ آمین ضرور کہیں گے، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 2024 میں ان کا نکاح کرا دے، اور جہاں ان کی خواہش ہے اللہ کرے وہاں ان کی شادی ہو جائے، شادی کی رکاوٹیں بھی دور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ان بہن کے نصیب اچھے کر دے۔ بہن ہے بھائی ہیں جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نصیبوں کو اچھا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ دنیا کی ہر نعمت ان کو حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں کہتے ہیں 2024 میں میری رخصتی ہو جائے، مفتی صاحب پلیز دعا کریے گا میرے لیے پلیز۔ تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں 2024 میں اللہ تعالیٰ ان کی رخصتی کرا دیں، اور اس رخصتی کے اندر جو پرابلمز ہے اللہ تعالیٰ اس نئے سال کی برکت سے اس کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی محبت ان کا پیار نصیب فرما دے، شادی ہو جائے، شادی کے بعد ہنسی خوشی زندگی کو گزارے، اللہ تعالیٰ ان کو ازدواجی خوشیاں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے رشتے کو ہر قسم کی نظر باز سے، حسد سے اور شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور یہ آنے والا سال ان کے لیے مبارک سال جو ہے وہ ثابت ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور انشاءاللہ باقی مزید ویڈیوز میں بھی زیادہ سے زیادہ ہم دعائیں کریں گے، آپ نے ساتھ ساتھ آمین ضرور کہتے جانا ہے، اور اپنے لیے بھی دعائیں کرواتے جائیں، جتنی دعائیں کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو اتنا فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، آپ نے 3 دن کوئی سے بھی لے لینے، یعنی 1 سے 11 کے درمیان کوئی بھی 3 دن ہوں گے، اور 3 دن سارا دن لگاتار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح اٹھ کر ایک تسبیح درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز کے اندر دوسری پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار پڑھنی ہے، کوئی سے بھی استغفار پڑھیں، استغفر اللہ العظیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے منیمم کم سے کم 786 ٹائم یہ پڑھنا ہے، 786 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عمل آپ نے ٹیوزڈے سے نہ شروع کرنا ہے، نہ ٹیوزڈے پہ ختم کرنا ہے، نہ سینٹر میں آپ کا ٹیوزڈے ہے، یعنی ایسے ترتیب سے پڑھے کہ اس میں وہ دن آپ کے نہیں آئے۔ اور پھر پڑھنا کیا ہے، آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، اور سارا دن پڑھنا ہے۔ پھر رات کو جس وقت بستر پہ لیٹنے لگے جتنا پڑا ہوا ہے وہ اس کی تصویر پر، تصور پر، اس کے نام کے اوپر دم کر دینا آپ نے، اور اس کے بعد سو جانا ہے۔ نیکسٹ ڈے 3 دن کر لیں، 3 دن ہی گزریں گے نہیں، محبت واپس بھی آئے گی، لوٹ آئے گی، پیار بڑھے گا بھی، اور سارا کم از کم 1 سال کے لیے آپ کو محبت کے والے سے آپ جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے، یعنی پرابلمیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ آپ اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حنان یا منان قد شغفہا حبا یا ودود، یہ پڑھتے رہیں، یا حنان یا منان قد شغفہا حبا یا ودود۔ سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو خواتین ہر حال میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ضرور عمل کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔